ଏଠି ନା ମାଛ ଭଜା ହବ, ମାଛ ଖିଆ ହବ ଆଜି। ଶାଗ, କାକୁଡି, ଏଠି ତେନ୍ତୁଳି ତେନ୍ତୁଳି ରସୁଣ ପକେଇ ତାକୁ ଦଳା ହବ। ତ ଆଜି ମାନେ ଟୋଟାଲ ଆଜି ବ୍ଲଗିଂ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। କୌଣସି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିଡ଼ିଓ ନାହିଁ କି ଇଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ସବୁଥିରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ। ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ବହୁତ ଜୋରେ। ମୋ ମୁହଁ ସାରା ଦେଖୁଥିବେ ରଙ୍ଗ ପୁରା ବୋଳା ହେଇଛି। ଏମାନେ ସବୁ ରଙ୍ଗ ବୋଳା ହେଇଥିଲା, ଏମାନଙ୍କ ରଙ୍ଗ ସବୁ ମାନେ ଧୋଇକି ସବୁ ସଫା କରି ସାରିଲେଣି, ସବୁ ଚିକିଣା ଦେଖାଯାଉଛି। ମୋ ମୁହଁଟା ଗୋଟେ ବିଲୁଆ ଭଳିଆ ଖାଉଥିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ସବୁ? ସବୁ ରେଡି। ରେଡି ଖାଇବା? ମତେ ଭାଇ ଜୋରେ ଭୋକ ହେଲାଣି। ତ ଏଠି ଅଛି ମାଛ ଭଜା, ଏଠି ଅଛି ଶାଗ। କି ଶାଗ? ଧଳା ଖଡ଼ା। ଏଠି ଅଛି ଟମାଟୋ, ବଡ଼ି, ଧନିଆ ପତ୍ର, ରସୁଣ, ବାଇଗଣ ସେ ଦଳା ହେଇଛି। जोर जबरदस्ती क्या रंग लगानी आज होली पूरा बुरा न मान होली है जार इच्छा न था जोर जबरदस्ती लगे लाभ के नगे माने आज मो पप्पीटा नगेला जे मो पुओ ता कोन नगेला से जीवन करा जे चट्टी बगेला ताको कोन आगी थो जीवला को हल्ले बुता खाली ना बेसी लगानी जस्ट सिरीटे मरा है तार छोटे रे गला वर्ष तो से होली खेल देला फिर रंग खेल बावली गला वर्ष पिचकारी मारता खाली करते रहे भगवान नालिया हळदिया कर देले नेली कर देले। तो सांग मैंने खाया पीया तो सदाबेला सारा वर्ष लगी रही किंतु बेसी लंबेले वीडियो बेसी बड़ हो वीडियो आप बोर लगे। होली रे आप लस्सी पी ना होली किसी मजा नहीं तो लस्सी बनेगा। तो लस्सी आमर पूरा रेडी होममेड लस्सी तो समस्ते बिना माने होली रे जब लस्सी न पियो ताले होली सफल हबनी। एटा हो हमर होममेड लस्सी केमदी होची पी के जल्दी टेस्ट करी को। चीयर्स आ गुटे ग्लास रह गेला मो सान जीरो आमे पी दउछु। जबरदस्त पूरा जबरदस्त नसीदा भलो आइछ मस्त होलिटा सफल होला। चॉकलेट लाने को मेंचर मध्ये पाठे पके देबी देलनी 1 2 3 4 5 15